Sagol kagool og kalagot ang gibati ni Rosemary Hintula human sumala pamabanggaan sa usa ka motoristang hubog ang iyahang anak nga gikan sa trabahoan. Ang biktima giila nga si Ros Anthony Hintula, 33 anyos, residente sa Doña Soledad, Barangay Labangal, Jansan. Enero 11 alas 7 pasado sa gabi, pauli sumala pa sa iyahang balay sa Alabel, Sarangani Province si Ros Anthony dihang malambigit sa bangga tali sa laing motorsiklo nga gimanihuan ni Ken Dandoy, residente sa Barangay Buayan. Agikan sa GNT nga opisina, naghatod sa iyahang na trabaho anang adlaw, mga halin niya sa parcel sa pag-deliver. Pauli na siya dito sa Alabel. Unya, kaning hubog na una naa sa outer lane, naa sa daplin good nga dalan ang hubog. Pero daga nakakita nga mabalaan nga hubog ang driver kay gaikis-ikis ang dinaganan. Ang akong anak nga layo pa nagahinay-hinay og kaduol sa iya naman sa second lane akong anak, kumbaga nasa sa tunga. Naghunahon na akong anak nga lampasan siya. Pag abot ron sa akong anak dira, nagana man ang sakyanan, banggaan niya man akong anak. So wala kabantay akong anak, natumba sa dito, may lang gani walay nag-agi nga sakyanan dito sa inner lane. Wala na bagok ang ulo kay naka-helmet. Sigon pa sa investigasyon sa Traffic Enforcement Unit kung TEU, ang duha ka motorsiklo gikan sa Lagaw padulong og Buayan Road. Pag-abot sa naisgotang lugar, kalit sumala pa miti pa sa linya ni Hintula ang motorsiklo ni Dandoy, hinungdan nga nahagsa kini sa semento og natukod niya ang iyang mga kamot, rason nga kinahanglan siyang ipailawom sa operasyon. Padto na ko sa ospital ug gitan-aw nilang sitwasyon sa akong anak. Timing man gyud nga giduhol nga kinahanglan bayaran dito sa sa cashier. Pag subay na mo gidala na ko sila, need og 20 mil para lang maoperahan. Nako, panitain yun o solusyon nga makapaopera ta sa akong anak. Waagid sila nakabalik. Waagid sila nahatag pa ato nga time. So ako na lang na may nangutang ko sa mga kaila, nagpakitluoy ko nga makatipon ko kwarta kay kasuan ako siya para madudla sa iyang ginabuhat kay kinabuhi na iyang giano niya. Nagubang motor. Dami sa akong anak. Ang kuan pa. Iya pang trabaho. Nag-income gud na adlaw-adlaw. May maayo dayon na. Di man na pwede kay moalsa gud na. Sa karon, gibalhog sa prisuhan ang driver nga si Dandoy samtang wala pay nahimong settlement ang duha ka partido. Nagdumili na sab kini nga moatubang sa kamera. In the heart of changing lives, kini sa Enemy Mugpon sa 89.5 Brigada News FM Jansan. The Music News Authority.